adunay pinakailado nga bersikulo gikan sa Biblia nga halos tanan mga tao naka-familiarize o naka-memorize ani nga verse. Ingon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ug kana nga verse, grabe ka importante kay nga bersikulo kay diha gidayag nga ang kaluwasan grabe kaayo ka simple. Ingon diha that whosoever believeth in Him, ug kanang Him diha sa context is Jesus Christ, the only begotten Son. Ug ingon sa Biblia that whosoever believeth in Him, Jesus, should not perish but have everlasting life. Kung kita mutuo ni Kristo, musalig ni Kristo, ingon ang Biblia, kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. O kung napansin nimo, wala jud giingon dira that whosoever are good person should not perish but have everlasting life. That whosoever always go to church should not perish but have everlasting life. That whosoever will get baptized shall not perish but have everlasting life. Ingon sa Biblia, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kanong kana ang gisulti sa Biblia? Kaya ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan dili sa atong works. Ingon sa Bible sa Romans 4:5, "But to him that worketh not, but believeth in Him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness." Ang kaluwasan, pagtuo lang, pagsalig kang Jesus Christ, siya namatay, nalubong, nabanhaw, bayad sa atong mga sala. Once nga mutuo ta, musalig kaniya, dili na ta moadto sa impyerno, apan kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan.